फ्री मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम दुनिया हमारी नजर से में खुश आमदेद। अफगानिस्तान, कल, आज और फिर कल, ये पल भर में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इस वीडियो में इतनी तेजी के साथ ताश के पत्ते भी नहीं गिरे होंगे जितनी तेजी के साथ ये सिर्फ 9 दिन में ही पूरा मुल्क इस हाथ से दूसरे हाथ में चला गया और अभी आखिरी अमरीकी फौजी के निकलने में चंद दिन बाकी ही थे या फिर कुछ घंटे के सितारों की गर्दिश इस कदर तेज हुई कि तमाम तज्जिए गलत साबित हुए। मुल्क एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में आ गया। जंग ना हुई, 2020 हो गया। मगर इतनी तेज़ी से तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की विकेटें भी कभी नहीं उड़ी होंगी जिस रफ्तार से 34 सूबे यानी 34 प्रोविंस उड़ गए। अब से 10 वर्ष पहले किसी जूनियर तालिब कमांडर ने किसी वेस्टर्न सहाफ़ी से कहा था, तुम्हारे पास घड़ी है और हमारे पास वक्त। और आज साबित हो गया कि वक्त जीत गया और घड़ी हार गई। 1919 यानी 1919 में शाह अरमानुल्लाह खान की क़यादत में अंग्रेज़ों से अफ़गानिस्तान ने आज़ादी 19 अगस्त को हासिल की। इसीलिए अफ़गानिस्तान का यौम आज़ादी भी 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान सही मानों में एक मुल्क बन गया। मगर अंग्रेज़ों के दौर में इसके बेशतर इलाके हकीकत में आज़ाद ही थे और बरतानिया कभी भी इस पर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं रख सका। हमने नादिर शाह सिपा के जद में आए हनूज दिल्ली दूरस्त वाले मोहम्मद शाह को तो नहीं देखा, अलबत्ता हनूज काबुल दूरस्त वाले अशरफ गनी को ज़रूर देख लिया है। अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल ने हर किसी को हैरत में डाल दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीश और खिफ़त अमरीका से ज़्यादा शायद ही किसी को उठानी पड़ी होगी। और दूसरे नंबर पर है भारत, जिसने अमरीका की दोस्ती में अपने अरबों रुपए का सरमाया और वक्त और तवानाई दोनों ज़ाया की। और उनके दिए गए हेलीकॉप्टर का अफ़गानिस्तान ने क्या हाल किया है कि इसके बराबर में एक मोटर बाइक लाकर खड़ी कर दी। तारीख ने यह साबित किया है कि अमरीका ने जिससे भी दोस्ती की वो मुल्क बर्बाद हो गया। दरअसल अफ़गानिस्तान में अमरीकियों ने मकान की तामीर छत से शुरू की, जिसे खड़ा करने के लिए उनके पास ना तो पांव थे और ना ही सतून। अमरीकी भी बार बार अपने सर पर हाथ फेर के छोटे बुश को याद कर रहे हैं कि जिसने 9/11 के बाद कहा था कि अब हम अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करेंगे, खुशहाली, जमहूरियत और आज़ादी का रोशन मीनार बनाएंगे। किसी मुल्क में ज़बरदस्ती घुसकर मसनूई तब्दीलियाँ लाने की 2 दहाइयों की कोशिशें रायगां साबित हुईं। अफ़गान फ़ौज किसी मायार की रीसाइकिल गत्ते से गूंदी गई थी कि चंद घंटे में ही खड़ी न रह सकी। इस चक्कर में 20 वर्ष के दौरान $2 ट्रिलियन और 3000 मगरबी फ़ौजी हलाक हो गए, मगर फिर भी कुछ हाथ में न आया। तारीख खुद को दोहरा रही है। 1955 से 1975 तक अमेरिका ने वियतनाम जंग में अपने 50,000 फौजी मरवाए और अब भी 20 साल बाद 2001 से 2021 के दौरान $2 ट्रिलियन और अपने फौजी मरवाने के बाद अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त खाई। अमेरिका की जो नस्ल सकूत साइगान यानी वियतनाम की शिकस्त के बाद पैदा हुई, उसके लिए काबुल का नज़ारा हाजिर है। वियतनाम की जंग के बाद यह अमेरिका की सबसे बदतरीन हार है। वियतनाम और इराक की गलतियों से भी इस मुल्क ने बज़ाहिर कुछ नहीं सीखा। अब तो मुस्तकबिल में किसी मुल्क की दिफाई मदद किस मुंह से कर पाएगा। अफगानिस्तान में जमहूरियत और सिक्योरिटी के नाम पे अरबों खरबों डॉलर अंडेल देने के बावजूद भी हासिल 0 बटा सन्नाटा। काश ज़िल्म खलीलज़ाद वो कीमती जंगी खिलौने भी दोहा मुआहदे के साथ ही तालिबान के हवाले कर देते, जिन्हें अब तालिबान बतौर सवारी इंजॉय कर रहे हैं। जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की जंग हुई थी तो उस वक्त सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद भी नजीबुल्लाह की फ़ौज 3.5 वर्ष तक खड़ी रही। सिपाही सिर्फ 2 वजह से जान देने पर आमादा होता है, नज़रिए के लिए या फिर वतन के लिए। सिपाही तब तक खड़ा रहता है जब तक उसका कमांडर भी खड़ा रहे। जब यह खबर राज न रहे कि हुक्मरान तबका और उनके कमांडर सिपाही को सिर्फ इसलिए झोंकना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी करप्शन का इंतज़ाम सलामत रहे, तो फिर सिपाही किस तरह अपने मोर्चे पर डटा रहेगा। अफगान हुक्मरानों को 20 वर्ष की खिड़की मिली थी,
اپنے ملک کو کھربوں ڈالر کی مدد سے سنوارنے کے لیے، مگر اب یہ طبقہ خود اس کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا ہے۔ پہلی جنگ میں طالبان کا ہاتھ واشنگٹن، لندن، ریاض اور اسلام آباد نے تھاما تھا اور ان سب کی مدد سے روس کو شکست دی تھی، اور اب طالبان نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اکیلے ہی امریکہ کو شکست دے دی۔ امریکی تھنک ٹینک یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکی حکومت نے اپنے ٹیکس زدگان کی کمائی کسی حامد کرزئی، عبداللہ، رشید دوستم اور اشرف غنی وغیرہ وغیرہ پر کیوں لٹا دیا؟ امریکی آڈیٹرز پچھلے 10 برس سے چیخ رہے تھے کہ افغان قیادت کی جیبوں میں بلیک ہول جتنا بڑا سوراخ ہے، انہیں افغانستان سے نہیں افغانی سے غرض ہے۔ جتنی سرمایہ کاری انہوں نے خلیجی ریاستوں میں کی، اس سے آدھی میں افغانستان دبئی بن سکتا تھا، پر ہوا یوں کہ بے وقوف کا مال مسخرے پی گئے۔ افغانستان ایک سرنگ سے ایک اور سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اب ایک اور کام نکل کھڑا ہوگا کہ وار کالجز اور اسٹریٹجک اسٹڈیز سے منسلک ادارے اور تھنک ٹینک بھاری فیلوشپ جاری کریں گے تاکہ تحقیق ہو سکے کہ طالبان نے ایسی برق رفتار عسکری منصوبہ بندی کیسے کر لی، خود بنائی کہ کہیں سے امپورٹ کی گئی۔ ان 20 سالوں میں امریکہ نے 3 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ سب سے بڑی یہ کہ افغان فورسز یعنی اربوں ڈالر اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی عسکری ماہرین افغان فوج کو کوئی ایسا فارمولہ یا ہدف دینے میں ناکام رہے جو انہیں افغان طالبان کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی۔ ان کے دماغ میں شاید یہ بات تھی کہ طالبان جیسے بھی ہوں ان کا مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بڑی غلطی امریکی انٹیلیجنس کی ہے۔ امریکی اپنی انٹیلیجنس پر بڑا فخر کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی تمام جمع تفریق بھی غلط ثابت ہوئی۔ نہ انہیں یہ اندازہ ہوا کہ طالبان کتنی جلد دی ہی نہیں بلکہ شہری علاقوں پر بھی قابض ہو جائیں گے، بلکہ ان کی تعداد کے آخر تک کتنے طالبان جنگجو موجود ہیں یہ تک معلوم نہیں تھا۔ تعداد ترین اندازہ ان کا یہ تھا کہ طالبان 90 دن یعنی 90 ڈیز تک کابل پر قابض ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا صرف 24 گھنٹے میں کر کے دکھایا۔ اور تیسری بڑی غلطی افغان قیادت کی سلیکشن تھی۔ افغان فوج کی طرح افغان حکومت اور قیادت میں بھی عوام سے جڑے لوگ نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی ڈھانچہ اتنا جلد زمین بوس ہوا کہ امریکی بھی ششدر رہ گئے۔ کسی ایک شخص کو آپ اٹھا کر الیکشن لڑوا کر شاید صدر تو بنا سکتے ہیں، لیکن عوامی شخصیت نہیں۔ حقیقتاً افغانستان میں امریکہ کی محض 1-2 نہیں کئی غلطیاں ہیں جنہوں نے ان کا بنا بنایا کھیل خراب کر دیا۔ رہے 4 کروڑ افغان تو وہ تو پچھلے 40 برس سے آگے کنواں اور پیچھے کھائی کے درمیان پھنسے رہنے کے تجربہ کار ہو چکے ہیں۔ عام لوگ پچھلے 4 دہائیوں میں اپنی دھرتی سے کھدیرے گئے۔ ان کے سنہری بالوں، نیلی آنکھوں والے گول مٹول بچے آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں کچرا چن رہی ہے۔ یہ بچے نہ افغانی رہے نہ پاکستانی۔ دنیا کو بس اس سے غرض ہے کہ افغانستان TTP، القاعدہ اور داعش کا اڈا نہ بنے اور دنیا کو دہشت گردی ایکسپورٹ نہ کرے۔ رہی بات افغانوں کی اگلی نسل کے فیوچر کی تو وہ بس ببول کے کانٹوں پر سوئیں یا ببول کے سائے میں، بس دنیا کو تنگ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ افغانستان اور ان کی عوام اور بچوں پر رحم فرمائے اور انہیں امن نصیب ہو، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔